Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. In the lesson today, you will learn about Surah Nasr. So let's start our class. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. So let's start again. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. So keep practicing. Inshallah, see you on the next video. You take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.